sarado yung ilaw. Ganyan na. Naka-off dapat yung ilaw. Light off! Light off! Light off! Kaya lang, yun. Dalawa? Grabe! Si Medyo. Message! 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 Kay TJ! Kinikilig ako! Message! 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 Kung gusto nyo, buksan mo yung regalo ko kasi dun sa regalo na yun, may regalo ko. Double gift! Buksan nyo na ngayon! Basta mo na, basta.